पश्चिम बंगाल से खबर। नाइट सुपर बस में कर रहा था गांजे की तस्करी। पुलिस ने तस्कर को दबोचा। कोलकाता से सिलीगुड़ी जाने वाली नाइट सुपर बस में गांजा तस्करी करते हुए एक तस्कर को पकड़ा गया है। गोपनीय सूचना के आधार पर विधाननगर बस स्टैंड से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर सिलीगुड़ी से कोलकाता जाने वाली नाइट सुपर बस में पुलिस ने छापा मारा और बस से गांजा बरामद किया गया। ज्ञात हो कि इस नाइट सुपर बस में एक गांजा तस्कर अपने शरीर में प्लास्टिक में बांधकर गांजा की तस्करी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यात्री बस को रोक लिया और तलाशी लेकर गांजा तस्कर से गांजा बरामद किया। इसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की तलाशी के बाद पता चला कि तस्कर के पास प्लास्टिक में लिपटे गांजा के पैकेट है। 6 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी बाजार कीमत करीब लाखों रुपए में है। कथित तस्कर कूच बिहार के दिनहाटा का रहने वाला चिरंजीत है, जो इस तरह से गांजा की तस्करी करता था। उसे सिलीगुड़ी हाई कोर्ट में पेश किया गया। কি হয়েছিল ব্যাপারটা যদি একটু জানা। প্রথমে তো আসলাম ঘোষপুকুর টোল পার করে চেকিং হলো, কিছু পেলো না, সব খুললাম ডিগি সব খুলে চেকিং হলো না। অফিসারও উঠলো, উঠে বলছে পাম্পে দাঁড় করাও, আরেকবার চেকিং। তারপরে এখানে চেকিং করার পরে ধরা পড়লো। কি আছে? গ্যাজা আছে শুনছি। তো আপনার গাড়িতেই যাচ্ছিল? হ্যাঁ। কোথা থেকে উঠেছিল কিছু জানেন? মনে হয় শিলিগুড়ি থেকে টিকিট কাটা প্যাসেঞ্জারই আছে, জংশনতে হয়। জংশন। কতজন আছে এখানে? একাই আছে। একাই আছে। আপনারা বুঝতে পারেননি? না, আমরা তো ব্যাগ ট্যাগ চেকিং করি না। হ্যাঁ, আমরা ব্যাগ লাগেজ ঢোকাইও না। যেটা তো দেখা যাচ্ছে যে গায়ের মধ্যে বাধা রয়েছে। না, আমরা খেয়াল করি। খেয়াল করেন। আপনারা এখন কি দেখলেন? এখন তো নামানোর সময় দেখলাম। কি দেখলেন? বিষয়টা ব্যাগে গাঁজা আছে, পিঠে গাঁজা আছে, সামনে বুকে গাঁজা আছে। শরীরের মধ্যে? ওই তো শরীরের মধ্যে। কি নাম আপনার? আমার নাম বিশ্বজিৎ ঘোষ।